tinggal paisa paika. Ini kebang orang dua bono bekti. Leaders of maximum senior leaders of orang sudah sini dah mulai daras kumar sini dah pola seperti suruh keren sini Rocky Babu sini dah Protap sini Jumal chairman থেকে শুরু করে চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট কাকরা বন্দি চিনি অজয় চিনি ওয়াইটিএফ ব্লক প্রেসিডেন্ট সর্দার রাকেশ এই দাজা গচ্ছাও তেবে গোबां মাতম একে যতন বুম ব্রান থাকলিয়া मेन टॉपिक और जगत थाना सिखान जस्ट किसी से कॉक सनाई से आंगाने निजेनि व्यक्तिगत कॉक तो साया जाति नि कॉक सनाई से नादे राजनीति को साबता उद्देश्य तो पाई आबां सिएसी जाने जा पदर पर बर्मे पदर पर उद्देश्य तमी मन निसी किंतु आं निजे व्यक्तिगत भावे राजनीति को आं जे या प्रिसेपनी जातिनि बांगै तांनाय हिदिनो आं या प्रिसेबो जातिनि बांगै सामं तांगिनाय जातिनो एकटा जे इमां कोनो बनाव इमांनो मुख थांख्लायनाय बाय थांख्लायनाय बागैना और जगह या प्रिसेबो कारण आं आनी बुमाते गुफातनिनो हेडमास्टर और पतिसे एलाकानि बरक साइमानो जागा सम्पत्तिनि बागै आं किल्ला एलाकानि बरक साइमानो जागा सम्पत्तिनि बागै माइ पाइजाना नागिर चिनि खेत राबार बागान जत किछु दंखायसि पढ़ाशोना बे पीएचडी खाइमे एखोनो क्लास 5 फेल लंगेसि आं ग्रेजुएट हइसि क्लास 5 फेल लंगेसि कलेज निमखा तनुजा যদি রাজনীতি को শুধুমাত্র রাজনীতিক লাভালাভ বা রাজনীতিক যে কোনো একটা উদ্দেশ্য তৈরি থাকে আনকে জাতির উদ্দেশ্য ছাড়া আনকিনা সময় সিপিআইএম খাইবা কম কংগ্রেস খাইবা কম যে আইপিএফটি কোনো দল সিকরে বিনি কোনো নাম চিহ্ন করে আ আইপিএফটি আঙ্কু মুসিরেন কোনো প্রয়োজন করে একা আইপিএফটি খাই কংগ্রেস রাজনীতি উদ্দেশ্য তখন দল করা কথা কাম যে দল নি কোনো নাম নিশান করে 2009 आ दलान থাকে কারণ আইপিএফ টেলিভিশনতে টিপ্রালে নিকাছে ইমানতে স্বপ্ন লোকবানি কাজ ও 2009 ইসিবি স্বপ্ন লোকবানি কারণে আর টিম্পানো তিনি আইপিএফ টেলিভিশনতে যখন জাতিনি মুক্তি ক্লাইনান থেকে সফল মালিয়া আমহাই লামা নহরকা বিভ্রান্ত থাকা জাতিনি বাঙে হিমানিছে और जाति ने कॉक्स देरी का पार्टी ने कॉक्स फाइटन से पद लोभ लालसा क्षमता उद्देश्यता तमने जाति न मुक्ति न दिबागि नै सबा खैना नि तमने किन्तु नुखाव नै बर लोभ लालसा पद अहंकार आकांक्षा ते आ पद लोभ लालसा अहंकार आकांक्षा न पूरण खैना बागै दरकार नके kaham borno kono hamia salaisinai hamia no kam sanamsinai kaham borno kono hamia sawinai nosto khani khiklai risinai omo haisi borok mon manasika tawang thangkaisi ang bibram tang thaka mai kono kari jatini bang phim mata mamte ganglai thangka apro saiman kha ekta jinis saiman kha jatini bangi choba khaipano jatini bangi fight khaipano जाति ने बागे आंदोलन के थ्री थाकनो विभिन्न बरक ने विभिन्न उद्देश्य आबो पूरण खैने मुसलमान जखन आकांक्षाते लोक थाबो आपरको बरक निसे पदे पर दल नि बेसिङाव हामिया काहाम चेर लाइनि सालायनाय करक्सन बिसनते करक्सन आंलायनाय सुरु खायसि अब तो सिनि मेन नाहर मुंगिया अब तो मेन नाहर मुंग थेके कास लेवैनाय अन्य जागाव थांमारि सिम दंखायसि लामा फेरि ट्रेक नि फातर थांमा सिम दंखायसि के तांगु सोरंखा आं बुजिखाना जातिनि बाङिनि सापानो जत्त बरनि उद्देश्यते वासुमु द्रग समय अनुसार फेरि
Yang wan soka ang soy babe jati ni bang samutang kono onek borok lama periksa lo ini hanya saud kena periksa lo duga apa naro কিন্তু o jagao kaisa manai serengjanai ang manka abongka jati ni bagai je coba khaimani nini nahar mung jodi sotik jodi nini jodi soi lamate jodi nini coba khaimani jodi nini nahar mung tongke o lamao gobang mo kebeng mung thayo o lamao obiswas naisir laimung khamrek laimung am hayo kebeng mung basa hoisi ar o kebeng mung theke basa hoi o kebeng mung theke yog hoi nai asol je nahar mung jati ni bagai je mukti तुमना ने बगे चौबा खेने जे नहर मो आलोकते उद्देश्य न स्थिर खेने आबनो न जदे टारगेट खेने खेने आबो हाय माने जदे बादां नि कैसे बासा खेने लामाबो आजाबो निजेनि बिसिंगो निजेनि बुखानि वंश मुंगबो बुखा कुवार मा खेनाय किंतु बुखा कुवार खेमानि साथे साथे निजेबो स्थिर मा खेनाय आनि कि लामा करे जे तंखा केबो लामा करे जे तंखा আর যে লামা করাই তমন লামা সিরাও তো বুনানি তাই মনে যে ছয় লামা বুনানি আসামও খাইনো নাঙ্গই আসেন উদ্দেশ্য আলাদা নাকে আপন তো কোন খাইনে করেছি তিনি কাইসা কক তোমার সাইনা পাইরে নাই গৌতম বুদ্ধ নি কক কেরা কক তোমার সাইনা তিনি আনি কক পাইরে নাইছি গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধিস্ট যারা বুদ্ধিস্ট ধর্ম অনুসরণ করে গৌতম বুদ্ধ ন বেলাইকে মানব হয়েছে গৌতম বুদ্ধ ব রাজানি বসালা কিন্তু ঈশ্বর মানানি বাকি নাই ব কুবইনি লামানো ফলো খাইমের বাকি নাই ব ভিক্ষা বৃত্তি খাইনাই ব আশ্রম চালু হয়েছে বরস সন্ন্যাসী থাকা গৌতম বুদ্ধ সন্ন্যাসী নেই ব যখন মহান একজন ব্যক্তিকা আ সময় ব লামাতেই কিমি খামু bini asron ni uddeshe hemui thangpro horoksa sarai munuka horoksa sarai alama kinaro bolongo bobbak lainan naitum suicide khene naitum asrai no bosungka gotom bodon tangik thina no yang bak lagi ni thithanai apurni ho gotom buddha saka nantangik thina nai artike ta thai budi ekana ang thisine chho tangik thinai asrai sakang vibrantum thakang ang sabai malia bapak sabai malia thangka tamo kubai tamo saya ang sini si malia thangka ang lama koroi thangka lokho bros tong thangka tangai ni ko bono sunga ke bosaka ani bufa anu dukar kha ani tei bad baki bufa yono se teisa bo hamza ku jaga jom nano bagya ani takku je bufa yang tunai kota tunai borogo ano borogo ano tini hamzaglia ang baisi jaga seklai wala lesu ani bihi ani নিজস্ব bihik je bihik nam kaijakha সংসার khani nuan soka ani bihik porjon dana to tarine onne sala baisyo lekha ani busabano sak nanglia যে কিচিং যে বন্ধু নে মরে থাকা আনি বুখানে যত কক শেয়ার খায় ও বন্ধু পর্যন্ত না রান্না হইলে সলক না হইলে সুলিয়া দুকার খা দুনিয়া সাবর বিশ্বাস খাইছি নাই যতন সে আমার দুকার খা আং কথাং তুমি আং রাং দং থাকা দুনিয়াও আরাম নাগলি আং থৈ থাকছি নাই দিনে ব বুদ্ধ ন সাকা যুব আপনার গৌতম বুদ্ধ বন সাকা যত বরফ যদি চাইয়া কাকে নঙ্গু তো চাইয়া খাইমানো বড় মনীষ মাত্রই যতই দোষ গুণ তোমাইছি বড় মনীষ 100% কে কারেক্ট নিয়া বড় মনীষ নে পিসিঙ্গ যত বড় মনীষ তোনাই পিসিঙ্গ যত কাহা মুহিমিয়া যত কামিয়া 100% মুহিমিয়া আইছে কাহামতে কামিয়া নে পিসিঙ্গ কোন সময় কোন বড় কামিয়া দিকি গবাং ঝুঁকি থাঙ্গো লোভ লালসার কারণে পরিস্থিতির কারণে কোন বড় কাহাম সঙ্গমান কাকে কাহাম দিকে বকুনি থাঙ্গো নঙ্গো নিরিব সায়া তুমি মানো বড় নং বড় কামিয়া কিন্তু নঙ্গো তো কেবল জীবন দুকারই মানো আমদি ছাজাকা সরাই বুদ্ধন জল দেখা হে আম যত আনো দুকার খান কোন কেবল দুকারই সময় আইছি
ani jenta ko ani aborok ani bihik ani bondu borok saya apro sakan nang je saya khaya amon proman ke jadi bono sakan jena a borok jol jagine proman khinin saka proman khini sawine jokhon o buddha jokhon chraino bina ashram phaide nang proman khini tlangi thaka apro Gautam Buddha bono sakan nang jai hindi yang khaidan nu bisas khain o Gautam Buddha jai hindi bo khai gaisi bikha bo aro asroni samung tangka amo aike samung tangte ngakeno bono salsa Gautam Buddha bini debo sisho pesan pam bini bus kamono saka bono ketal borok na lutuni salai saltan ju bono saka bah nunto kubui borok no nunto prosongsa jugo nunto kaham borok nononan bus kamono tisanan musuh nung hai samung tangne borok nung hai kaham borok bono sendang ni saka Gautam Buddha joto bus kamono tisaka ke joto chuk pano o je charai ke bo busaga khatung map thaiga bini ama eke bono prosongsa khaite khatung mane thik ahongkar khaite ga bini sago ahongkar phaiga ka ang sibi sorno kaham bini wan sum khaite ga salsa Buddha bono rengi saka Buddha belai bebari kapro bono rengi saka ani nogo phaide ani rumo phaide nung nana baisar je joto kisu kintu ani room bisigo 20 kaisa khaisi jak tong 20 ni sisi no mo kuno din tatang di o 20 ni sisi no nang tang khang ke obro je thop sa ke no khanai ri ke 20 raja ke pun saimang lago borok thik thanai am te bi Gautam Buddha jokhon a borok no saka a borok bin bokro hapka kintu Gautam Buddha ni sori saya rugi mang tong Gautam Buddha belai durbol thaka salsa ka charai no joton bus kang borugi pro sorry sayang pro bosai reka Gautam Buddha ta mani saka usraino saka ang jodi thithang ko ashram ni malik ding sinai nang he borok ka hamte ke nang nukli achuni apro ni wok ke bin bukhaw tebo musuma hap kaisi tebo bin bukhaw ahongkar thekaisi bat ba ke sisho kasam kone borok kono pungya chupchap tongo borok puji jak kintu borok ke bin bukhaw ahongkar lob dal saha bithanga অথচ গৌতম বুদ্ধ কয়েকদিন পরে বিনি রুগীছি ভাবনা সংখ্যা বথস থইলি আনবি তংকা সেবা শুশ্রূষা সাথে যাবি নাই আপনাকে বথিয়া একেবারে 20-30 বছর সাক মানা সিংনাই ও আশ্রম নি আং মেন কটর হেড নং সমাগলাগো কয়েকদিন গৌতম বুদ্ধ যদি থাং তো 20-30 বছর থানাই হর চাই সমাগলাখা লক্ষ্য ব্রস দং থাকা লক্ষ্যতে উদ্দেশ্য কি ঈশ্বর মাননানি আধ্যাত্মিক আজ আগাছে গৌতম বুদ্ধ উদ্দেশ্য কিন্তু ও বরং কে Gautam Buddha ni jaga ang saso iman chile ni nai bo musungman se habai thang bini ro musungma habai thang ke botam thaika salsa tep ke khobai nai o je Buddha samane je 20 ke bo sia khopsa sar ke thaikhana iman na 20 tek tlangai nai bini mai lei sapo ni chare ni Buddha sijalia ke mana jaka jotono kablai ke baksa borok কিন্তু আপনার বিনি শিষ্য কসাম 10-12 জন তম শিষ্য কসাম 10-12 জন তম খ্রিস্টানকে বুঝি না দে ঠিক যেভাবে যিশুনি সাগরে 10-12 জন বিসিং ফরকসা যিশুনো ফালে রিমা হয় ঠিক আমার হাই বুদ্ধনি সাগরে বিসিং সাগরে কাল যে নাই বপনে 20 পুলিশ জারি রেখা কিন্তু যে সাগরে কসাম কোনের উপর কাম সাকা আমা বুদ্ধ থিয়া বনকেবো ও 20 থপসা সারি রেখা a 20 baike rugi prong ka 20 tar tu thia rugi se hamai thano monate isa bulai jar ka ba hamai thang ni nai boro bitik bolom ni bona je bitik sa bulai nai buddha no sare ri ka na buddha thani theka buddha sa khani theka aprong ka na boro kintu buddha to kunus kisu saya o boro buddha ni buskan thang ke kolom tu ro pro ko ok sara ki mu khanti sei nai re gengo wana ma habo Hari Buddha to thini macam tu thilia, salsa Buddha bola ni kan tani kolom tikai, tani wana zak, tani insecure feel kai, apa ni wo borok Buddha ni ya film itu mereka bisa kan borok teknik, anu bisingo baik kamti habi tanga baik kamti wan semua mereka, ang sab semale sagai, apa Buddha saga, dunia ke kaham ukre, ke bo hamya ukre, kaham te hamya somai anusar se thayo. लोभ लालसा आकांक्षा मुसुमने ते किसे कामते हमयनवान सम फायो
আর কাহামতে খামিয়ানি ওয়ানস যখন বরণে বুখাও ফাইও মাইন্ড যখন চেঞ্জ হলো মাইন্ড যখন ডাইভার্ট হলো আপনার লক্ষ্য প্রশ্ন থাকলো নিনি বিহিক লক্ষ্য প্রশ্ন নমাই দুকারো নিনি বুফায়াম সঙ্গ লক্ষ্য প্রশ্ন দুকারো नों आज लक्ष्य प्रश्न माने सिचुएशन बनो बुझिनो नांगलाय नोंबो बुझिनो नांगलाय बखानो जे नियंत्रण खायनाय खायमनाय नियंत्रण खायनाय गाहामते खामियानि गेजेराव जे लड़ाई खायनाय निनि लक्ष्य उद्देश्य न सठिक भाबे तनैनाय जखन लक्ष्य प्रश्न मैया बसे महापुरुष बसे बुद्ध আর आबोनि बागै आसन सिंहासन पद आपनो लोग गई माय आइसे पद आसन आपका कैसे दायित्व से दायित्व न कोनो दिन सेगैनाय हामिया सावैनाय नायमिया हामिया सावै सेगैनाय नाफानो से दायित्व न नाफानो निनि जखन लक्ष्य प्रश्न जाक नखन आज मानसम आज लामाव नि नाहर मुंसे बेलजा नों आ दायित्व न पालन खायमिया खनाय आफरनो आज उद्देश्य लक्ष्य प्रश्न मैथागो आपनो दल बुकुरो जेखन सामबुकुरो तब आनि जागावो आंको आध्यात्मिक ईश्वर से मानवि सांगर जागा राजा राजा ने बुसातो ते आरो सैन्य सिंगो आनि जागा नंगानो बुखारि सि सैन्य सिंग गंगे नों तो लक्ष्य प्रश्न जाकसे नों तो आश्रम चालक समांगला बरम मनुष्य नि चायया किन्तु बरम मनुष्य समय अनुसार चाया खायो अमनो मा माना खानाय नों निजे मा बुजिनाब्ला नियन्त्रण खायमा गासे नों लक्ष्य उद्देश्य मा तबक चुक्ति प्रसार समावन सबनाय तिप्रासार मावन सबनाय चिनि लक्ष्य उद्देश्य तामनि बागे चिनि तिप्रामथा खाय माने एकटा लक्ष्य उद्देश्य का तिप्रासानि 16 लक्ष तिप्रासानो 72 बছর रमिनाय জাতীয় दल खायनाय कांग्रेस खायप्र तामंका लांगलजार जमितार दिनै कांग्रेस उथैजागिनि चिन हानो सेकजाखा लेभि टैक्स नाजाखा सीपीएम खाइबो कृषक तुमि बेनामी जमी दखल कर चाष करनि चिनि हानो सेकजाखा उदासपुर सुस्थ पुनर्बासन दिते हबे दिनाय चिनि बरन बुजिया सुजिया तलांगिनि सीपीएम खाइरिनाय चिनि हावर सं संखा लगंखा ता बीजेपी फाइ हामसिनाय हिबो बीजेपी नि बिसिंगतेबो सीए 2040-2024 ते अमनि बिरुद्धे जे बासने कि प्रामथा नों आईपीएफ थिंथन ओ आईपीएफ नि लक्ष्य प्रश्न खायनानै ते कि प्रामथा बा तिप्रासान बै जे साम खायनाय लक्ष्य प्रश्न खायनाय नाहरम उरुमरु खायनानै आसामाव बीजेपी तिनि खायतों कांग्रेस सीपीएम जे खायमा हाय तार माने चिनि लक्ष्य उद्देश्य प्रथम उद्देश्य का तिप्रासान फियगनानि सभा खायनाय तिप्रासान फियगनानि सभा तिनि आईपीएफ नि लक्ष्य प्रश्न का आईपीएफ नि हामिया काहामनो लक्ष्य प्रश्न का पद आसन मर्यादा मंत्रित्व आरु कुबुलाई थांगायसे रां टेंडर राजनीतिक दल खायना बगे रां जत किछु दं किताब जखन लक्ष्य प्रश्न थांगो आपर गाबनि मूल्यायन अनर खबरनि आईपीएफ नि थांगा कमाय थांगा लक्ष्य प्रश्न थांगा आईपीएफ टिवा आरो तिनि तिप्रासान बगे चबा खेलेना माइकेंगिया कुन समाज साजानि आसिन थांगा बाक्सा बर आं विवरण दंखा बर विवरण दंखा ता आईपीएफ नेतृत्व काम करि निपागे चिंतिनि महाराजा नेतृत्व काम नै बनसं फलो केनि आठरटा सीट मानका नमसं जरा फाइसो फाइका जाय हक मिर्जा काथले राजापुर जों लक्ष्य उद्देश्य ताम सिरिसि सियापन जों एकटा दल अ जागा 350 को पैसे फेल कर चिनि प्रथम उद्देश्य का जोंरो मिर्जा काथलेयो पास खायमानि फेल खायमानिया चिनि प्रथम लक्ष्य उद्देश्य का तिप्रासान बै चबा खायनाय नमस चिनि प्रथम उद्देश्य আর तिप्रासान बै चबा खायनानै सबसे बड़ नेता सबसे लीड खायमानाय जा जुग्म बरक उनका महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक को अब नों गस्ते गसियते पूरा त्रिपुरा राज्य ते पूरा नॉर्थ ईस्ट बरक अब আর चिनि कर्तव्य जानाबो आं डेभिड मुरा सिंह तो प्रत्येक त्रिपुरा मथन जे हामजानाय बोबाग्राना जे विशेष खायनाय बनि कर्तव्य उनका डेभिड मुरा सिंह हामिया डेभिड एसे अजय हमको अजय निसे बनमाली से हमको बनमाली निसे ए तामसिंग हम ए निनि नमसे हमको विवेकानंद से हमको अब प्रसार खेलेनि निजरा बिसिंग कम्पिटिशन रुना नाम चिनि लक्ष्य या अब चिनि उद्देश्य या
যখন চিনি আবো লক্ষ্য উদ্দেশ্য থানায় বন হামিয়া সাইছে আর কাহামানি ওংসিনাই বন চিকলাই সাংমা কাসিনাই আবোকে সেই বুদ্ধ নাচরাই বিভ্রান্ত মহায় লক্ষ্য প্রশ্ন হয়ে থানাই চিনি মেন উদ্দেশ্য থেকে চিনি কর্তব্য মসে মহারাজা চিনি প্রধান নেতা মহারাজার যুগতি প্রাসাদের বাকি চবা খাইনের বাকি মহারাজার চবা খাইনাই মহারাজানি ইয়াতে রাগ থানে মহারাজানি খরা রাগ থানে जों बिनि सैनिक हिसाबै बिनि यारंनो जों सुबैनाय सारा त्रिपुरा जो यारं सुबैनाय राग माहाय पुरा नर्थ ईस्ट यारं सुबै महाराजानि नेता बसैनाय राग नाय तो माहाय मिर्जा काथले राजापुरनि बररंनिबो यारं राग नाय महाराजा अमस्ति फार्स्ट उद्देश्य ते बारबाकी उद्देश्य आबंका त्रिपुरा मथानि उद्देश्य गैया महाराजानि उद्देश्य गैया अब जातिनि उद्देश्य गैया आबनि बाय मनानि रिक्वेस्ट खालामनाय साबो तामंनाय निया महाराजानि पर या करे दे केबनो हामिया सयने के आहाम माने जानि सामबाय हाय परिस्थिति लाभ बनाय आबनि बागै मूल लक्ष्य सिले जातिनि उद्देश्य महाराजा हे बिजाबजों बनि यार আর সিং নিজেরা বিসিঙ্গ যদি চিনি বিসিঙ্গ অবিশ্বাস হামিয়া সয় মা কালাইছিনাই মন ঠিকলাই মা কালাইছিনাই जों যদি বুট বাজি শুরু খাই কাম মহারাজ ইয়ার মন দুর্বল খাইবেন সলাই হবে লক্ষ্য প্রশ্ন থানাই जों আবনে বাগে আনি রিকোয়েস্ট নাই মহারাজ ইয়ার ন রাজনানি সামনে খাইজি যত পাল মিলবে থানসা মিলবে আর 2100 কি চুসি করে আপনার 350 পর বাইছে তেলেঙ্গা 26 জায়গা जों थांनाय 2023 नि विधानसभा निर्वाचन 62टा पोलिंग स्टेशन बिरजाका थेला राजापुरनि और जगह विधानसभा हिसाबै जों फेल खायफानो पोलिंग स्टेशन हिसाबै 62टा पोलिंग स्टेशन 50टा पोलिंग स्टेशन त्रिपुरा मथा कप्लायिं नै सो जगाव 50टा पोलिंग स्टेशन बरक लबेरो रियाया किन्तु बरकनो जों जदि निजेरा बिसिं हामिया सालाय जदि बिब्रांत खालेगा बरक ननरे दरनो रिया महाराज यार रात रात रागिया चिनि लक्ष्य द प्रश्न मै थांना बस वाना मसिसा गारो कॉलोनी जों दुइटा फेल खायका बासाफ्राव लबुसिनि गारो कॉलोनी दुइटा पास खायके थांनाय विधानसभा हे ओ जे जों बुलायबानि जागा आरे ओ जे फरेस्ट ऑफिस फेल खायका 2100 किलो ताकलाय पास खायके दे राजापुर कायनि फेल ताकलाय पास खायके दे निनि तामसामो चरमपाय फेल खायजा किलो ताकलाय पास खायके दे 24000 ভোট মান মির্জারা ফেলে রাজাপুর ত্রিপুরা মথা 113,000 ভোট মান বিজেপি মাত্র 6 থেকে 7000 তে 17000 ভোট থেকে বান অবনো যদি চিন্তাও ক্রাকে থেকে কে ই এলাকাও এমএলএ কোন দিন চাইবিয়া যতদিন ডিলিমিটেশন আছে আর এসটি বিধানসভা সিট পেছা শান্তির বাজার ওয়াদা মাদাসি ওয়ানসাস কলামতো নাকাতরা বন এমএলএ চাইমনাই না রাজনগরনি বরক এমএলএ চাইমনাই ত্রিপুরাসানা ना दलपुर एमएलए सालानि अब इमान खान तानु देसी लोग हाय के तो हम एमएलए खमो किंतु त्रिपुरा सा रखा 8000 मयसा है वोट रखा 8000 वोट न सुतो एडिसिया लखन काकरा बन 5000 रास्ते सय रखा 5000 वोट ने एडिसिया लखन दुक्तले नि कैसे से फेलम ओ शांतिर बाजार 14टा पुलिस स्टेशन पहिला जों बासाफ्रा 5टा से 5 खे 9टा बीजेपी 5 खे वोट गोबां मा बीजेपी 4टा से 5 खे न 10टा से 5 खे बबो ए राजापुरनि कैसा मनु पंचायतनि कैसा ए बिचन्द्रनि 2टा 4टा से फेल खे जों 10टा मातारबारि बारि खा राजनगराव बारि खा राजनगराव आं 2टा ग्रामनि ए 2टा पंचायतनि 17टा पाराव आं प्रोग्राम फेकाव कय दिन राजनगर बरक सब दाव अच्छा लीडर अच्छा राजनगर बरक सदा 17टा प्रोग्राम खेना परे नर फिल हमियन छौ प्रत्येक पाराव प्राइमरी कमिटी तक खामाने दे अब सांगत থাকে দে প্রত্যেক পারাও থাঙ্গাকে 150টা পারাও থাঙ্গাকে যত পারা सांगत হইছে কিন্তু সঠিক উদ্দেশ্যে বর্ণ जों मा বুঝাইছি जों যদি লক্ষ্য প্রশ্নলাই নিজেরা বিছিনো যদি বিভিন্ন ক বড়সবা মুই ফোন খাইনাই বেঙ্গাইখা লিডার সিরিয়াল সাগনাंगलाय लेंखा अंकलबा हामिया सालायखा खना आमते सिगले खरन नरना नाय सालायखा अम लक्ष्य प्रश्न मन निशानी सैसी आबल बन के लक्ष्य प्रश्न कांदे एकजन श्री त्रिपुरासानि नेता पूरा त्रिपुरा नेता
Tipra mo neता का पूरा Tipra से नेता का बुबाग्रा बाबे के बोले नेता करे बाप का किचन जब तो warriors से पाल के संग सामंग थांगनाय से पाल के सामंग थांग थाने वो जे सीनियर उनको संग respect responsibility मारो नाय संग चराय लोग कोनो संग backup मारो नाय और बाप बाकी महाराजा जाक माने Tipra से ने जे सठिक माने आप महाराजा डिसीजन ना नाय और जगह वो संग के confusion नहीं नाय तो हमने चुपला हमने बाकी नाम तिनी अपन बॉक्स को और उजरे जो तन आवेदन प्लीज अब के बने पर्सनल ऐसी के बने पर्सनल सम्पत्ति है जब तो जाने जब मिली हुई ना जब तो जुक्ति ना हुई ना एक तो फॉर्म मत कुशन खेदे और पद अब बरको के पद का दायित्व सी दायित्व पद न सेगी नहीं मिया हमें सही नहीं मिया पद का दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आसोक मने का सियारो बुसु गनांगो बुसु आसोक मने सेसी बुसु आसोक मने से निनी थाने दुईटा सिंटेक्स रहनाय 12 जन बरक पैसान पनि दिन थाने 100 जन बरक पैसान पनि जे कुनो करिना त नुमार नाय ते बाप बाकी 10 जन न खामिया सराइन सराइसी बिसुना तिने वाक मसरी रहनाय दुत्तरिबो म कुनो एकजन फरक सानो रखा के ते 11 जन बरक पागम पाख नव पुरी खामिया सबै रेस्पॉन्सिबिलिटी खूब कठिन जिनिस और जगह बिसुना थानी नाय बिसुना तानी जत खामिया सबाय दे सके सुट लागायसे ना बो रेस्पॉन्सिबिलिटी पालन खैतने भाई के मैनेज करे लो खाइमाले ना भाई के खाइमाना को सुबावन सुमेसी अब मैं दायित्व जिनिस न सेगे खामिया सबै नाहरे लिया आ नाहरे तो बेसी दिन टिकिया इतिहास प्रमाण तो होइसे इतिहास प्रमाण तो दायित्व खूब बड़ कठिन जिनिस और अदायित्व से बर नुनाय मानाय जे बर के बुना खामिया साय करे जतन आपन निमान सबै मानाय आंत जतन आपन निमान सुन चेष्टा खाय किंतु किछु बर जदे आम मान सबरि सिबन मानि के जानि जा बनि वन सब न खामखन खाय नन चाबो खाय बा आजि से फान आं खायसि आमर माने आं बर खाने या करे नाय नर मिर्जा खेले राजा पने तिने जरा फाइनार रंग सिद्धांत नादे नर के कप्ता बांग्लादेशनि रिक्वेस्ट करनाय पैनल हिसाबे जुक्ति हिसाबे जे संख्या गरिष्ठ बरक याक्ति हिसाबे नर सिद्धांत नादे राइट याक्ति हिसाबे सिद्धांत नादे म दरकार नाके के उनि मतामत को याके भोट खाइदे जतन याक्ति हिसाबे साबनि दिगि समर्थन मा खाइबा खाइदे किन्तु अर जागाव वालाय नै सेक लाय नै खामिया सालायनि सालायनि सुर लागाय जाबो काके लक्ष्य प्रश्न मने लोक लाय और जे माने न खुशी मने माने नै खुला मने न सामतालायनि दिगिना खुला मने न सभा खाइनि दिगिना माथा नाय आ जागाव जदि जों लक्ष्य प्रश्न काके चिनि लक्ष्य के उद्देश्य बनावै नाय अन्य उद्देश्य अब किसार प्रिंग खाइनि जन शेष फेरनाय साइ खिबनाय जाबो दिमाग खाइछ न उड़ीसा नि चावै खिबनाय আর পুরিসা যে পালা নামি আইছি পুরিসা যা পালা না ওকে লাঠি রেখে কেন আবার চপরাই থানা আইছি গাবনে বাগিনা কক তে কিসা কক না দে তে গবাং কক ছায়া নরন ডিসন না দে আপতে कैसा কক ডেভিড মুরাসে আগরতলা দিছিমি দিল্লি হিমি থামানে আং ত্রিপুরা সেসবে সিনজং তক মায়ুং আং আনি দায়িত্ব পালন করেছি আং ত্রিপুরা মথানি বাগৈ রাজানি বাগৈ ত্রিপুরাসানি বাগৈ kaham na pirna ni pamine para cai tu nisi je jaga sujuk manar jaga khane prasad kinai kintu ke bojoda apatti tom thake David Murasi khaise David Murasi paro meeting ta khaije bo meeting theke se hamiang nai gan khaiya dar sabi se ang khaigan gese ti prasad moi hamiang sinai ti prasad jati ni moi se nostong sinai gake ang khaiya jaga bo ang khaiya কিন্তু পাবলিক জনগণ যদি রে থাকে ফাইদে নং নাঙ্গো मा साफायनि थाखाय आं अबश्य खोनाय जाजागौ কিন্তু नांगे थाखाय नांगे साइड सरासरान को खातिना करे कारण वो दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी सब को खाम का पण आमरनो खामिना आमरनो मानताय अब कुन को करेसे आं खरसा बरना हामिया साइड नरमा थानाय कुन को करे आनि दायित्व आं पालन खैने आनि बिसिंति जदर खति नै थाया अब कैसे दायित्व अब रेस्पॉन्सिबिलिटी दल निसारते जत किछु न मा खाइनाय किन्तु ते कैसे जिनिस मुइतना रे
লক্ষ্যভ্রষ্ট অঙ্গই কিন্তু লামা পরবই কিন্তু খামকাপন আইসি মানসিনাই হিনি কিন্তু রেসপন্সিবিলিটির দায়িত্ব না পালন খাইয়া আর রেসপন্সিবিলিটির দায়িত্ব না ওই বাবু বেশি দিন টিকিয়া অস্থায়ী নাই আবার দল তে মেন লক্ষ্য উদ্দেশ্য আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট অঙ্গই কমাই কমাই জানাইছি আসেন কক্সনায় তাই কখন শুনিয়া যতন হামবাই তিপ্রাসায় অবলক্ষণ বুবাগ রায় প্রথম তে তিপ্রাসানি ইমান তে লক্ষ্য তে উদ্দেশ্য মির্জা কাঠালিয়াও সই সই কেন ইয়ার কামকে সুবজাক্তন যাতে অন্য ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য জাগাবো যাতে স্বার্থ সিদ্ধি দান বেশি আর কোনো যদি চাও তম থাকে চাও সালাই নাই চায়া তম থাকে আবার চায়ানো সংশোধন খেলেন চেষ্টা খেলি নাই কিন্তু স্যার আরে মনে রিকোয়েস্ট নাই উংগ্লব থাকি নেছেন বাজারও থাকি নাই লক্ষ্য না হতে উদ্দেশ্য না অস্থিরতা খাইনে বিভ্রান্ত খাইনে জনগণ যদি বিভ্রান্ত খাইনে যদি জনগণ যদি তীব্রামত ইয়ার সরকারে কেবেন তুবই যদি जों খেলে আবো হনকাকে অনত তে ক্ষতি সারা কুচ্ছু লাগাইছে কারণ লড়াই তে কাপড়াবো শুধু ক্ষতি বেশি কোনো দিকে লাভ হইয়াছে অজাগাবো বুঝিবি সুজিবি মা বাবাইছি গাবন গাবে তে কমান কক সালিয়া হামবাই নরনা যতন খুলুমকা কাকে के नरक जतन काहाम करम तम नरक सिद्धांत ना लाइदे इनके उसका महाराज नर एक पैनल सबका पैनल और नो तंगो इनका पैनल महाराज सका ते बाद बाकी बरक तम के एड खाइदि जतन एड खाइ मानो कमिटी बांगि रताम बतनो सिगरे और आरा जगह जदे जतन साजा बुझेबा सापट खेले जे साजा के ते खरसना बरक खाइले नाम के अब साइने जतन जुक्ति ना लाइदे जतन याक से बस पे खत्म बस हम भाई